assalamu aleykum bandiraɓe fulɓe, assalamu aleykum bandiraɓe diasporaɓe. Ko Assane Mbaye noon gorko mo Agname Goli. Hande kadi en garta kadi deuxiéme numéro émission kuccodiral. Hande mi umoto ɗo wiye ha Agname Goli. Mi waɗa invité goto gayan dariɗo, goto gayan ganduɗa aɗa anda vraiment mo anda e wuuro he passe partout du monde. Omo haala makko no haale kadi to ko opinion mawɗo e nder Agname Goli, to ko opinion mawɗo kadi e nder Fouta. Omo wiye Badara. Vraiment kadi omo dari darage mo ganduɗa halpulaɓe jiiɗa fof ne andi mo. hande noon arnoɗo koye Gada TV he émission kuccodiral e Assane Mbaye gorko mo Agname Goli. Mi wima an Badara bisimilla e kuccodiral he. Assalamu alaikum Assane Mbaye, mi salminima ko adi fof kadi mi salmini wa galle o Gada TV, mi salmini mon no feewi. Min mbiyetemi ko Badara Wuli Diop, komi jeune jeeyami ko Agname Goli, jeune kadi vraiment dillo e politique e banggue APR ene walla honorable député Farba Ngom. Donc hande ko yettere Allah tan e ko gefidɗa kam ɗo henne ko addimi ɗo noon ko haalde ko faate politique APR mo Agname Goli e haalde kadi holko faate parti APR mo Agname Goli. Donc min ɓooyi rewde hen, min mbaɗi combat ji kewɗi minen e makko. Minen min goni ko zone uji, min goni ko Dakar. Min vraiment min ɓooyi rewde hen, omo andi minen min gandimo no feewi. Ala fof combat mo min jaadani, ala fof campagne mo min jaadani, ala fof élection mo min jaadani. Minen noon hankkandi ko minen ko min tampo waɗede utiliser toujours wonde Dakar tan so élection yonti bisuji loué, so bisuji luwama après min jaha min gotoya min mbaɗa campagne, min mbaɗa rang e bureau ji vote min goota. Vraiment hankanti min tampi ɗum ɗon. Min jiiɗi ko yoltude hujjaji amen holko parti o jogori nafde amen minen sukaɓe wonɓe Dakar, ko ɗum min jiiɗi namdade. Eyyi Badara haalama yooɗi feewi guila dow ha less, mais an hollum mbiɗa uniquement ko nandama e politique kala hol ane nanda e politique, holum nandama e politique kadi ko? Eyyi mi weltima jeune frère Assane Mbaye. Année mo nanmi politique ko guila presque ko 2011 min jaade Farba, mais min jeeyami koto cuuɗi men no wiye Agname Goli. Donc hakkude Farba e babam yimɓe fof ne gandi. Donc minen guila babam yalti bara jagal tan pour wallude Farba. Donc minen e mine Farba e min jiɗɗimo kadi min jiɗɗirimo sibu Allah kadi min meeɗa kadi wadde déborde pour haalde ko faate e parti he walla kanko haalde ko faate e makko ko fewani. Ko nde o sohli amen fof e min notomo, kala nde o sohli amen e min omo nodda amen e min notomo. So élection yonti min guddat cuuɗo amen, min kippa sahuji amen, min jaha ha Fouta, min mbaɗa campagne, min dewa e makko. So vote yonti min daga e bureau ji min goota. Donc minen min jiiɗi wadde dénoncé ko minen zone uji wonɓe Dakar utilisé mo min mbatte o, so vote yonti tan min nodde e stade amitié, min lowne bisuji min jaha. Ɗum déjà min tampi, ko ɗum min tampi hankanti. Min jiiɗi andude holko parti o jogori nafde amen, holko parti o jogori fewnende amen. Min mbaɗi mouvement noon APR Agname Goli tampi. Zone uji kewɗi nane e mouvement he wonɓe Dakar hewɓe kadi min nodda erago dendagal gonɗo Dakar, kala gonɗo e APR mo yiyani hoore mum bisimilla mum e groupe he. Donc ko Farba min mbaɗata avertissement, min tampi utilisation mo min mbatte o. Avertissement o firti tan ko yo haalana amen ko leeri hol teddugal amen e parti he e holko parti o jogori nafde amen. Eyyi joni ko mbiɗa ko gonga, holko parti o jogori nafde on. Joni onon mouvement ono ko tawi ɗum ummade ko pour wuuro ngo, walla ko pour intérêt hoore mon, walla ko pour kadi ko intérêt pour wuuro ngo? Eyyi Alassane mi salmini mi weltima kadi. Mouvement o tagui ɗum ummade ko min goni ko Dakar, ça fait 12 ans e min dewi hen. Nde o noddi amen fof e min noto réunion ji makko ɗo to IPD ɗo, so noddi Fouta min goppa haajuji amen kadi min jaha Fouta. Élection so yonti kadi min gornamo. Tagui min ummade ko min mbaɗi mar e faux politique gonɗo Goli o. Min mbaɗi mar kadi e leader reɓe wonɓe Goli ɓe gandanɗa hoore ma kala ko dañante ko koye mumen, cohli tan koko mbaɗe posuji mumen. Min Farba noon sa yiɗi ɗum a haalnat ɗum gonga, min mi añanimo mboɗo yiɗimo par ce que teddugal kewgal nana hakkude men. Mais addimi ɗo ko haalendemo gonga kanko politique makko Agname Goli nana bona, parti makko Agname Goli nana bona.
ko wonanimo toon ko ɓe o sikkata ko leadereɓe ene pewnanamo ene liggonomo ɗon nono ko ɓen bonnentamo ɓen bonnata parti makko yimɓe mbaɗi maaro yimɓe tampi kala ko yimɓe dañi heen ene ndewi heen jamma e ñalawma hayso dokkama ɓe ɗawa ɗumen donc mouvement o tagi ɗum ummade ko minen zone uji wonɓe Dakar ko minen tampi kala ñande min cohla e min mbaɗe utilisé min jiiɗi andude ko holko parti o jogori nafde amen walla holko parti hol nafoore nde parti o jogini amen wa ila min déjà min mbaɗi mouvement amen déjà e minen 50 et quelques personnes somo wawi o nodda amen min kalde makko e dow toddugal o haalani amen kadi holko nafara amen o haalani amen kadi ko gandanɗa hoorema vraiment emin pawri mbawi pawde hen yitere amen min continue e makko so wawa ko minen jeeyi carte amen donc minen jeeyi doole amen minen jeeyi carte amen min ƴeewa goɗɗo momin mbawi yaadude min ƴeew politicien goɗɗo bawɗo nafde amen min ngala leader goli noon hay goto wona leader amen ko kanko Farba woni leader amen koye makko min ndewi golinajo tagani min jiiɗimo par ce que golinaɓe ɓe o sikkata ko leader eɓe minen min nangirani ɗumen ko leader eɓe par ce que ɓen pewnani gonkoye bonnude ɓe mbaɗi ñanden réunion Farba les amis de Farba eɓe mbawno haalendemo gonga ɓe mbiyamo parti ma nana bona par ce que yimɓe fof nana jalta par ce que mouvement ji kewɗi jalti mouvement fippu sa nani fippu o koye APR ɓe gonno ɓe jiyani koye mabɓe ko même chose comparé e minen kamɓe ɓe mbaɗi mouvement fippu ɓe jalti minen noon e minen nder APR e min keddi hen heddinta amen hen noon ko min daña hen ko leeri o haalana amen ko leeri min ngala leader ko kanko woni leader amen min tampi ummade Dakar toujours en waɗe utilisé ne wotoya so haalnani amen ko leeri emin jogui mouvement amen min denti min goni 50 et quelques personnes min ƴeewa goɗɗo ko waɗani amen nafoore min jaada e mum mais joni onon min namdo on goto affaire kadi aɗa andi Farba aɗa wawi haal o nodduma gara mais onon joni so noddino on garino joni onon hollum kalan tan Farba hollum jiddon wadde ko ay wuuro aɗa mi ane kadi mouvement o kadi daro wona mouvement interpersonnel quoi par ce que jiɗi taade mbiɗon kadi wuuro ngo kadi no liderade mo ganduɗa mon fof ko intérêt hoore mum oɗo mouvement jimi ko so darimi woni mouvement tigui rigui mouvement mo ganduɗa ko mouvement gonga wona mouvement mo ganduɗa kadi kala ko peddi ɗon kala ko kaade ko pour wuuro ngo kala ko watta ko pour wuuro ngo ay ka gaymi kadi élection nana ara après min fof kadi darno goto mouvement mum pour intérêt hoore mum eyi Alassane mi weltima e question mo namdiɗa ɗo henno minen mouvement amen wona pour intérêt personnel min namdoto kadi minen ko hujjaji amen donc Farba ne andi amen kala combat mo noddi omo andi min jeehi kala réunion mo noddi min jeehi kala vote mo wawno noddude depuis 2011 ha faade hande n'importe quel vote minen min gummima Dakar min jeehi min tampu noon par ce que toujours tan ko yo haaju wat tan élection yonta nodde kaari binde ɗon min binde min jaha stade amitié min jaha min gotonoyamo donc ko ɗum min tampi yo haalen amen ko min nana o haalani amen kadi ko gandanɗa hoorema vraiment ne min paama ɗum e haqqillaji amen donc mouvement o tagui amen uddide ɗum ko gueɗe ko ɗiɗi min guddiri mouvement minen Dakar naɓe wonɓe ɗo henne ɓe min tampi utilisation mo min mbatte o ɗum ko goo min ngala leader gardiɗo amen Agnam Goli ko kanko woni leader amen yo haalen amen ko leeri sinon min ƴeewoya banggue goɗɗo momin jeehi heddade APR e yaltude APR foof min pondi hankanti ko yo haalen amen ko leeri tan ou bien min jalta minen min jaaha min ƴeewoya banggue goɗɗo to min jeehi par ce que sa rewe hunde nafanima pendant 10 ans 11 ans hay jalta ɓuuri ƴeewa ko nafanma donc minen min tampo min mbaɗ maaro ko ɗum woni haala ka eyyi joni min nani haalama yooɗi mais ande hande joni so Farba noddino on ko mbiɗa ko le dow haalis ko gonga mais joni onon politique Agnam o taade kadi no tarri Agnam Goli ko a taade kadi no tarri mais leaderade ɗi holɗum woni nafoore mabɓe toon eyyi mi weltima ko namdiɗa kam ko leader aji Agnam Goli nafoore mumen ko koye mumen tan leader Agnam Goli joguiɗo neɗɗo ala ça veut dire e ɓen ɗon kala hen mo Farba ussi ko tottanno ɗum walla ussi ko waɗananno ɗum yaltat waɗa parti mum banggue donc haaɓo Farba hande weldire Farba foof minen noon ko min yimɓe waɗɓe fidèle minen ko min yimɓe waɗɓe fidèle guila min gonde Farba e minen ndewe mum depuis 2011 ha hande omo andi amen très bien omo andi min Badara Wuri omo andi min no feewi omo andi kadi woɗɓe ɓe gondumi ɓe min goni ko zone uji min goni ko Dakar emin liggo emin mbaɗa takkale emin liggo façon liggey fof nanɗo donc kala nde o sohli amen min jaha fuuri min gotoya ko ɗum min tampi sa nani e nder haala mbimami ko min ngala leader
gonɗo goli ala takɗo ala golinajo takɗo min gonde makko tagi amen wondude makko tan ko vraiment ko neɗɗo ko maire baɗɗo engagé o ko ligguiɗo donc e min ndewe makko min gonde makko mais hankkadi ko yontu yo wotto fawi amen minen walla wooda ko haalen amen walla nodda amen o haalen amen mi ari toon min daari wuro goo mais farba hayso liggiɓe kadi ko douane boose o liggi nder Agname Goli toon wonko heewi ala toon mi ari min daarani hooram à part ça kaji tuppode jimi ɗo noon hay oɗo jumama naname kadi ko iniguireji ɗi mbaɗi heen juuɗe mum anani mais pourquoi konko kadi golle makko feeñani wuuro he carrément toon de Agname Goli eyyi Alassane mi weltima ko namdiɗa no batte ligguey aɗani kala ko wona gonga ko gonga ɓuuri hande Agname najo walla Bosoye najo walla Agname najo walla surtout Agname Goli najo suusa wiide Farba liggaki mi arani ɗo pour mantude Farba noon mais o liggima par ce que komin dañe makko ko min meeɗa dañde ɗum e hay goto komin jiiya makko ka kadi min meeɗa yiɗɗum e hay goto jimmi andindema ko parti makko Agname Goli nana bona nana bona firti ko ça veut dire ko ɓew hettini hen omo sikka nana liggonoɓe e ɓene bonna parti makko ça veut dire ɓe kalnanima gonga so itti hunde hokki liggey so ari ha to Goli ɗo ɓe ƴewata ko moɓe beela suba mo jiɗenɗa hokku belɗomo o tinata par ce que déjà saaha o hokkat neɗɗo hunde ni so ari ara ha ɗon ɗawe soit kayitaji changé walla wiye kayitaji gujjama walla kayitaji wiye ala wiye majji donc ɗum ɗon fof ko hoto mabɓe ɗo donc minen ala fof ko min jiyani hen ala façon mette fo de min jiyani hen kanko Farba so nani kam omo andi ko kalami ko golnaɓe so nani kam en gandi ko kalami ko min en personne wonko ɓe dokkuno kam contrat ciññinaɗo ha paari min yeehi signini junggam ko noon ɓe ɗawirimi hatta mbiɗa jokki mbiɗa rewe makko mbiɗa rewre makko sibo Allah ko minen tampi noon minen tampi min mbaɗi hen mara gueɗe ko ɗiɗi yo aro haalde amen ko leeri nañ o nodda amen o haalani amen ko leeri o anda to min tugni o amma ɗum ala emin jogui mouvement en min denti donc maɓe jii amen banggueji goɗɗi kala to foti haalede mamin jamin kaala kala n'importe quelle émission mamin jamin kaala minen ko minen tampi holko parti o jogori nafde amen so tawi parti o nafata amen haydara kadi min ganda tawi tan ko min mbaɗete ko utilisé tan yo woto yonto otoji luwe tan min jaaha min gotoya donc yomin gandu mais ñimmi ko avant mi arde Farba kala e wuuro he mais pourquoi kadi jeune uji ɓe guetta poste ma walla ɓe guetta kayatal ma mo mbiya oɗo fotande wonde hen pourquoi ɗum en tant que an mbiɗa an ka leader wuuro ko wuuro ko à part ça intérêt hoore ma intérêt poste ma intérêt famille ma intérêt kadi galle ma ko aɗum mbiɗa ko wuuro mais pourquoi ɗum hawni politique kadi ko affaire baɗɗo graw ay min mo jeeraɗo hen o mi heewani haala e politique guila 2011 ha hande mboɗomi rewi hen mboɗo yiɗimo noon kanko Farba omo andi ɗum ni très bien hayde hokki kam hunde ɗawami nde mboɗo hersa hay yaade to makko pour wiidemo walla mboɗo hersa hay darade galle makko mboɗo tampinamo e gueɗe baɗe noon par ce que min mboɗumi e gueɗe goɗɗe ko wona ɗum ko Allah jogui ko ɓuuri hewde mais lidereɓe Agname Goli jinmi andindema ko lidereɓe Agname Goli liggaki donc hay dara ɓe mbaɗani ɓe toppiraki yimɓeɓe ko koye mabɓe tan ɓe toppiri intérêt personnel mabɓe ɓe toppiri soɓe jeehi to Farba ɓe kalanta ɗum ko fate gueɗe wuuro ngo ɓe kalanta ɗum ko fate gueɗe parti o donc ɓe kalata tan koko fate mabɓe ɓe kalantamo tan koko vraiment koko wellatamo min noon mi arani ɗo mantude Farba min mi mantata Farba hay dara waɗananimi ko l' essentiel tan ko mboɗi yiɗimo hay ko hokkuno kam hefta mi ɗawa kono hatta kala suko Agname Goli najo kala ko wawinimo mboɗo wawinimo ɗum so ƴettude bis udda suudu mum kuppa liggey mum yaha faya Fuuta yahanamo campagne wotanamo ala fof komi waɗananimo hen ndew nodde fof e min noto te mouvement Agname Goli APR Agname Goli tampi ko sukaɓe Agname Goli naɓe gandanɗa hoorema ene jiiɗimo enen gonde makko meɓe min tampu e banggue parti o min tampu par ce que min jiyani hen koyamen min tampu kadi par ce que parti o nafani amen haydara min jiɗi noon ko gueɗe ɗiɗi yo haalen amen holko parti o jogori nafde amen walla minen kam ko yomin ndew hen min mbaɗe utilisé tan so tawi ko ɗum woppudemo continde liggodira e makko e woppudemo fof ko gotum minen ko fof min pondi hen kala ko Allah waɗi hen Allah ko moƴƴo mais wonko jinimi namdadema de balɗe mbaɗam nan toon goto boye dariɗo biyeɗe Moussa Beydi mi nani kadi ko cohlude mairie o an holmon hen miijoma holmon hen kadi haalama eyyi Moussa ko jeune frère kadi ko guiƴam e Moussa kadi ko neɗɗo moƴƴo kadi ko min sehilaɓe
mine makko ko min yimɓe ko min sehilaɓe no feewi min gondi partout min gondi Yoff kadi ko min fedde ko min giƴiraɓe donc bonne continuation yalla wallumo so o wi ko o monay APR mais o ala e Farba minen noon e minen APR e minen e Farba pour l'instant e minen APR e minen e Farba pour l'instant kadi min liggodirani hay leader goto Agnam Golinajo hay goto wona leader amen ɗo Agnam Golinajo ɗo mouvement min mbaɗi o min goni 50 et quelques personnes te et puis min cohli ko 100 personnes e minen makko ko kanko woni leader amen komin Agnam Golinaɓe komin sukaɓe omo andi kadi min jiiɗimo par ce que nde o noddi fof mo yiya amen min jiiɗi ko hankante ko yo haalana amen ko leeri wa ila min ganda to min pawi koyɗa men ɓe joni onon est ce que kadi on cuɓa ha ko goto hay son tibima Farba quoi onon e mouvement ono goto aɗo kono yeeso eyyi donc Alassane mi salminima mouvement o ko min ardi mouvement o donc mouvement o e minen gueɗe kewɗe hay hande jamma inchallah somi ummima ɗo emin jogui réunion ɗo to Guédiawaye ɗo mouvement o ko min ardimo donc mboɗo liggodira e yimɓe woɗɓe à peu près min goni 50 et quelques personnes kadi mouvement o koye gonga kadi minen fof kadi ndendi yidde minen fof kadi ko min zone uji APR tampuɓe rewɓe hen ha tampi pendant 10 ans min dañani hen haydara donc min jitti tan ko yo haalnede ko leeri kanko noon honorable kanko kaldanmi ɗum ɗo ko avertissement paaɗo e makko directement yo haalane amen ko leeri holko parti o jogori nafde amen walla ko yomin ndew hen tan min mbaɗe utilisé min basaki e Golinajo noon kadi leader biyeteɗo ko leader Agnam Goli min cohlani ɗum e mouvement amen min cohlani ɗum kadi min tampu Alassane min ndewi hen hamin maayi min tampu ko ɗum min jona hankanti carte d'identité amen minen jeeyi tampere amen ko minen jeeyi minen jahanno campagne min gulloya minen jahanno élection min daŋa e bureau ji min goto min mbaɗi maar élection maire nana ara yo haalana men ko leeri sinon min ƴeewa banggue goɗɗo to min pawi guita men ok Badara haalama yooɗi feewi joni minen gone dañdel mo mais léegi dañi traduire tuuti si olof mi traduire tuuti si olof mais Farba moom lan mooy liggéeyam foofu si Agnam ak leader yi muy liggéey foofu lan mooy liggéeyam foofu si Agnam dëggantaan Farba Ngom ko Farba mooy maire bi et puis vraiment franchement liggéey na mais donc instant yi nii affaire bu ñuy wax ni du problème mu Farba liggéey na wala liggéeyul problème ñun la non liggéey na macha allah mais problème bi mais ñun dañoo topp ci parti bi pendant 11 ans xam nañ ko fu mu ñu woo ñu wuyu ko te amuñu ci benn rendement amuñu ci benn intérêt ñun loolu la ñu soxla nag dañoo tijji suñu mouvement APR Agnam Goli Tampi ñun jeunes yu nekk Dakar ñu nga xamante ni bu vote jotee dañuy louer ay bis ñuy dem ñu ñuy utiliser ñu dem vote dem campagne dem vote bu paree ñu ñëwaat pendant 10 ans amul lu ñu benn njëriñ léegi ñun ñooy laajte ban rendement la ñu parti bi amal wala ban njëriñ la ñu amal amuñu leader Agnam Goli nag leader Agnam Goli yi soxluñu leen parce que faux politique bu fa nekk soxluñu leen waxuñu Farba dégg parce que bëgguñu ko lu mu yor wala alal bu ñu am ci moom la ñu soxla ñun amuñu ci benn dërëm te on est fidèle dañ ci topp pendant 11 ans ñun ñoo sonn nag mu wax ñu lu leer mu wax ñu lu ñu mën a dégg sinon ñu xool feneen fu ñu jëm pare nañ nag pour ànd ak moom pare nañ tam pour génn ak moom lépp benn la lu mu ci def rek yàlla baax na amul benn problème. mais léegi ce mouvement bi la moo ko tax a jóg ay pour dëkk bee ko tax a jóg wala pour intérêt personnel pour yéen moo ko tax a jóg laa bëggoon xam. non Alassane ñun ñooy dëkk bi ñun ay xale lañu ku ci gën a bari at 30 ans la am jëm suuf ñun ñooy village bi ñun ñooy dëkk bi lu mu soxla ci dëkk bi il faut mu wax ak xale yi te moom xam nañu bu baax fu mu woote ñu wuyu ñu ànd ak moom nag ànd bu sincère noppi fu ñu yóbbu ñu dem fu ñu woo ñu wuyu su élection jotee ñu luwel ñu ay oto ñu dem vote walla ñu dem ay réunion Farba yóbbu nañu lu ne mais loolu lañ sonn ñun jeunes yu nekk Dakar maa ngi woo bépp jeune bu dëkk Agnam Goli bu nekk Dakar te nga bokk APR gisoo sa bopp na nga contacter ak ñun nga ñëw nga dugg ci mouvement bi mouvement bi APR Agnam Goli Tampi noonu la tudd donc dañoo sonn ñun waa Dakar ñun jeunes yi nekk Dakar xale yu nekk Dakar ñu ñuy soxla rek ñuy dem ñu ñuy utiliser ñuy dem di vote loolu la ñuy sonn nañu wax lu leer fu nga xamante ni mun nañ ko dégg wax ju ñu mën a dégg su ko mënul ñu xool neneen nu ñu def l'essentiel bi mooy mbooloo mooy doole te ñun ñëpp ñoo bokk naqar. mais man am na affaire moo dégg nee na yéen commerçant yi Farba lebaloon na waa dëkk bi li ma 4 millions jox leen
pour financer leen loolu xalaat si loolu. waaw ñun commerçant yi dëgg bon joxoon na leen 3 millions mais loolu ñun gisuñu ko man si APR laa bokk xale laa fii lay liggéey Dakar donc damay jaay di commerce di yëngatu si mbirum commerce jour bu muy joxe 3 millions yi demoon nañ si réunion bi man fekke naa ko joxe ne 3 millions yi mais ñu ko jox ñoo xam nuñ ko defee ñoo xam tam ñan lañ ko jox man joxuñ ma jotuma yëguma jour buñ koy joxe jotuma si benn dërëm donc ñuñ ko yàlla xam na nag mun na am peut-être am na ñuñ ko jox parce que maa ngi dégg 3 millions maa ngi dégg ay rumeur te et puis waa Goli ñu ngi wax si 3 millions yi tout le temps ñu ngi koy laajte mais ñu si féete ñoo xam na ñan ak ñan la ñu jox mais ñun gisuñu. mais pourquoi yow nga nekk ngeen nekk ay ambulants nekk ay jeunes ngeen nekk ay jeunes volontaires pour dëkk bi nekk ay jeunes pour ñoom ñu taxaw pour dëkk bi en tant que maire taxaw joxe 3 bi dëgg naa dëkk yëpp dëkk en ñu bëri fay nañ ba mu des dëkk ba nee nañ xaaj bi dafa diig mais xaaj fan la jaar ba mu dugg. waaw Alassane kontaan naa si xaalis bi fu mu jaar moom ñu mu ko jox ak ñuñ ko jox ñooñu itam ñuñ ko jox ñoo ko xam mais ñun si APR la ñu bokk képp ku bokk nga nekk membre APR xam nga ne ñun ay militants APR lañ. mais 3 millions yi buñ ko joxee ñun dañuy dëgg rek joxe nañ 3 millions jotuñu si benn dërëm amul benn dërëm buñ si jot ñuñ ko jox nag ñoo xam ñan ak ñan lañ ko jox donc dëkk yëpp jox nañ leen fay nañ ñoom fayuñu ñoom ñuñ ko joxoon ak nuñ ko organiser ñoo xam dañ ko lijjanti seen biir mais ñun lu ñuy joytu ak 3 millions bokkul ñun lu ñuy joytu mooy que ne dañoo sonn topp benn affaire pendant 10 ans 15 ans nga sonn si. am na ñu nga xamante ni dañuy dugg du mot sax 2 ans ay opposants la ñu woon dañ daan toog fu ne di critique ñu neexal leen woo leen di leen jox loolu ak loolu te ñun pendant 10 ans ñu ngi si topp di ñu utiliser ñun si loolu la ñu sonn dañoo maar. mais man xam nga lu may ragal. ngeen def seen combat taxawal ba pare gannaaw bi woo leen si perte financé leen ngeen fàtte ñeneen parce que xam nga dëkk bi loolu mooy suñu feebar ñun quoi ku bëgg a jot dara rek day kaas après bu jotee xaalis bi bu ko far ba joxee dara mu arrière. nekkaat si beneen logique ne non maa doon kaasitum xam nga loolu dem day rey dëkk bi. waaw Alassane loolu kontaan naa si ñun tijjuwuñu suñu mouvement pour problème xaalis ñun Farba mënuñu naxee xaalis ñun Farba mënuñu naxee xaalis parce que ñun bëgguñu ko ndax xaalis moom xam na ko bu baax man nee naa la am na lu ñu ma si mayoon dañ ma ko xañ man jox nañ ma contrat ma signé may xaar pour dem. di xaar décision bi pour dem pour prendre service ba nii noonu lañ ma ko xañee ñii naan réer na ñii naan dugg na fii ñii naan dugg na fii moom xam na ne ba tey musuma ñëwaat si moom pour wax ko problème boobu noonu xam na ma bu baax bu may jàppale kenn jàppale moom moo ma jàppale man ak moom ak yàlla ci biir otam ak sama papa mu ne ma amal naa la liggéey est-ce que bëgg nga ma ne ko ban liggéey mu ne ma amal naa la liggéey nangam ma ne ko noo bëgg naa instant yi bañu ma dara lu tax mu laaj ma bëgg nga nag dama doon liggéey aéroport xam na bu baax service yu ma daan liggéey jàppale nañ ma nag moom moo ma jàppale ñëw na signé naa contrat bi nee na may xaw ma fu mu dugg fu mu mëntu dugg moom xam na ko ou bien ku mu ko joxoon su ko neexoon mu réglé ko mais def ko neexul loolu moo tax man tam topp ma si di sonn mais problème bi mooy que ne ñun waa Dakar ñun jeunes yu nekk fii ñu si topp pendant 11 ans 12 ans ñuy dem si ay oto di dem campagne di yuuxu di vote ñun ñoo sonn fii mooy barrage bi bu ñëwee nañu woo mu wax ak ñun lu ñu mën a dégg bu ko mënul l'essentiel bi mooy mouvement bi lancé nañ ko mouvement bi tijji nañ ko am nañu nombre bi ku bëgg a dugg na ñëw te ñu ngi lancé appel waa Dakar yëpp ñu si gisul seen bopp yëpp nañu ñëw. mouvement bi mu ngi tudd APR Agnam Goli Tampi. joni APR Agnam Goli Tampi in gattade pulaar seeɗa quoi pour in goddat quoi koye dañol mumin ngoni mais asak mo Agnam o ko holli woni heen miijoma an. eyi asak mo Agnam Goli ko kala gonɗo golinajo yo ñagonoɓe Allah donc asak mo Agnam Goli ɗum ko gueɗe men enen fof ko enen jeeyi ñagorom tan ko sukaɓe yo tinne pied wuuro so yonti hay sa wawa yaade ya fi neldo pied ma piya yo yimɓe tinno e kesuji mumen par ce que ko asak woni fof donc asak woni fof vraiment eɓe tinni kadi ko yimɓe dariɓe kadi le jeune président ko frère am kadi ko guiƴam kadi yimɓe fof ne ceedi ko neɗɗo dariɗo donc bonne continuation ko ñagotomi Agnam Golinaɓe tan ko yo tinno e pied so pied jonti hay sa wawa wadde déplacé wu donc ya neldo pied ma mbaɗa présenté wu pied ma e pied wuuro e carnet wuuro
2 mois 3 mois 4e mois sa wayade ou bien 2 mois jaha mbaɗa présenté ha sinno ko lawol gotol ganda ko woni toon donc asak Agnam mo Agnam Goli bravo eɓe tinni ta ingene dañde mo joni holɓe mbatta remercie quoi e sehlaɓe ma e bandiraɓe ma e dañol momin gonni ni quoi eyyi dernier mot mbaɗanmi sehilaɓam ko Ablaye Diop woni Ablaye Galoden donc ɓen ko yimɓam donc kamɓe fof Aliou Djiben tout mbiɗo waɗaɓe félicité e mbiɗo wiyaɓe kadi bonne continuation kadi yoɓe tiit kadi e koɓe goni ko mouvement o noon waɗama lancé kadi mboɗo nodda erago kala sukaɓe Dakar naɓe wonɓe ɗo hen taw ko Agnam Goli naɓe e min nodda erago yo waɗamen contact aɗa wone APR a yiyani hoorema pendant 10 ans 11 ans aɗa waɗe utilise so vote yonti oroji loué stade amitié jaaha ƴetta oto jaaha gotoya walla mbaɗoya campagne so danga e bureau ji vote gota par ce que l' essentiel o ɓe mbiyata leader reɓe koɓe nafata farɓe ko ɗum tan min mbawi nafdemo so vote yonti ko minen dangdata min gotanamo min ngala leader Agnam Goli noon te et puis leader reɓe makko nana bonna politique makko hoto sikku parti makko Agnam Goli ne régli koɓe réunion maɓe mbaɗi ñanden o koɓe goni koye menace kadi koɓe hulɓe minen noon e min kedde APR hande haade janggo moyde seeɗa heddini amen APR so min jiyani hen koyamen min ƴeewa l' essentiel ko banggue goɗɗo to min jeeyi eyyi comme goni mo jaajef comme Gada TV ko Assane Mbaye gorko mo Agnam Goli e Badara rewnoɗo mbaɗi sama gars yi comme wallo ha gongol lawol ha émission kucodiral hande woni deuxiéme numéro o kono sama gars yi ha gongol lawol jaajefte Gada TV